गोंयकारां खातीर एक म्हळ्यार सेंटर फॉर पब्लीक पॉलिसी गोंयांत आज मेरेन तशें कोणेच खंयच्याच पॉलिटिकल पक्षान जे कोण सोशल लायफान आसा आनी सिरियसली एक सेंटर फॉर पब्लीक पॉलिसी करपाक फुडें सरचें नाशिल्लें. हाजो अर्थ असो न्ही की ना तुमी कारितास आहा गोवा फावंडेशन आपले भशेन करता, पूण एज लेजिस्लेटर्स कित्याक इव्हेंच्युअली कायदे आमी करता आनी कायदे जर आमी करतले जाल्यार आमकां कायद्यान कितें बसता आनी कितें बसना हें फक्त ब्युरोक्रेटांनी सांगप न्ही, पूण गोंयकारवादी थिंक टँक्सांनी सांगचें हे हेतून आमकां दिसता की आमी थोडे प्रायवेट मेंबर बिल्स इवन पिपल्स मॅनिफेस्टो म्हणटा तो whether the people's manifesto fits within the constitutional law has to be tested. You cannot just be going and saying apun he kartalo te kartalo without it being practical or without it being legally plausible. Legally, if it is not workable or it is not realistic, then it will just remain a slogan. आज मेरेन खूब जाणांनी सांगिल्लें आहा, खूब वर्सां पयलीं नॉन गोवन स्क्वीड गोवा म्हणून वास्कोन मुवमेंट जाल्लो. कितें जालें तेजें मुवमेंट जातात पूण मुवमेंट कॅनॉट बी अरब स्प्रिंग मुवमेंट्स. दे हॅव टू बी एंड एस्पेशली बिकॉज वी थ्री आर लेजिस्लेटर्स वी ओwe it to the people of Goa to come with something which is very tangible, legally strong and morally on the side of the indigenous people, prioritizing the interest of the sons of the soil. आतां हें कशें करप हें सगळें आमकांच आन्सरां आसा अशें ना. फॉर एक्झाम्पल आज एग्रीकल्चर जर पडंग जमीन 10,000 हेक्टर जी पडंग जमीन आहा 13,000 हेक्टर पडंग जमीन आहा ही जर तूं कल्टिवेशनाक हाडटलो जाल्यार कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग एक्ट हांव म्हणीत आशिल्लो. आज मेरेन हांव वतकर सरकारान एक मिटींग तुजो कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग एक्ट करपाक घेवंक ना. तो कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग एक्ट कसो जावचो तो आज हांव सरकारान ना म्हणून म्हज्यान सांगूंक जायना अशें न्ही. आमी गोंयचे जनतेक घेवन हो कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग एक्ट हो आमी तुमचे फुडें दितात. तुमी हो पास करता कित्याक प्रायवेट मेंबर बील म्हणून हाडल्यार तो पास जावचो ना. की आयचे गोंयचे देशाच्या इतिहासान एकूचदां नेरून एक प्रायवेट मेंबर बील ओपोजिशनाचे पास केलें. अदरवायज तें जायना, एक फक्त एश्युरन्साचेर मरतालें. म्हणून वी वील कम आउट विथ दीस लेजिस्लेशन. फाल्यां म्युन्सिपालिटी येवपाची आहा, म्युन्सिपालिटीचें इलेक्शन येता तेन्ना डिलिमिटेशन आनी रिजर्वेशनाचेर सदांच गोळ जाता. तुमच्याच पेपरांनी दाखयल्लें आहा की एकूच वर्ड कितलेंदा रिपीट जाता, सदांच पॉलिटिकल बॅकिंगा खातीर हो जाता. सो ताकाय एक बील क्लियोफात कुदिनांनी कोण तो खलपान लॉ कमिशनान आसतना बील एक मूव केल्लें. दॅट बील कॅन सॉल्व द इशू बट दॅट बील डजंट सी द लायट ऑफ द डे. वाय? बिकॉज इट इज नॉट बॅक्ड बाय अ ग्रुप ऑफ लेजिस्लेटर्स हू आर विलिंग टू पुट देअर रेप्युटेशन ऑन लायन टू पुश अ गोंयकारवादी बील. टायम आतां असो आयिल्लो आहा की कायद्यान इनबिल्ट गोंयकारांक प्रोटेक्शन मेळूंक जाय. सन ऑफ द सॉयल म्हणटा ताका लिगली इनबिल्ट प्रोटेक्शन आसूंक जाय. हें करतलो जाल्यार हाजेर विचार जावंक जाय, हाजेर खूब ट्रेनिंगूय जावंक जाय आनी आमकांय बी समजूंक जाय आमी कितें उलयतात. हें करपा खातीर एक थिंक टँक तयार करपाक आमी फुडें सरले. थिंक टँक वील बी फायनान्स्ड बाय वी फॉर फातर्डा which is a charitable institution. Who is going to head the think tank? I don't know as of now. But we want people good people from every field. Need not be in line with our ideology. They can even be against us. No. We are even willing to talk to them, people who are close to the BJP, but who have got some grey matter here. आज परिस्थिती अशी जाल्ली आहा की जे मनशाक तकली आहा तो मनीस BJP सरकाराक नाका, तकली आशिल्ले मनीसूच नाका. म्हणून ताका एक डनिंग क्रुगर इफेक्ट म्हणून हांव सदांच सांगता. सायकोलॉजिकल फिनॉमिना where you get that insecurity of an inferiority complex and you tend to become more arrogant by virtue of your numbers, not by virtue of your knowledge. ही आज परिस्थिती गोंयांत पडलेली आहा, एस्पेशली इनएफिशियन्सीचे कारण हो डनिंग क्रुगर इफेक्ट जाल्लो. One is you rule out any further alliance with the BJP. Yeah. But you have also got a question for you to answer. NDA. Why you continue? No, not NDA. Why you continue with the BJP? Your association with the BJP was there after Parikar. That's what I'm saying. I am asking for forgiveness.
I am asking for pardon to the people of Goa for a major political mistake that I have done in my career. The mistake to not come out of the government after the death of Parrikar. See, our stated position was that our link to the BJP was Parrikar. And if he died, we had no link. So we should have got out, which I didn't do, which is why I would like to apologize to the people of Goa. कि आज जे कितें गोंयकार सफर करता प्रमोद सावंताच्या गव्हर्मेंटान हे आमचे खातीर आनी आमची चूक जाल्ली आनी गोंयकारान आमकां माफी करची आमकां ताजे खातीर आमी प्रायश्चितूय भोगपाक तयार आहा आमी झगडटाना ह्या सरकाराच्या विरुद्ध आमी क्लियर स्टँड घेतला की असल्या सरकाराक हाडपाक इन एनी वीच वे वी विल नेवर बी अ पार्टी. It's very clear. At the same time, I would also like to tell the other opposition parties that it doesn't mean that we are on their crutches. Nobody is on nobody's crutches. Everybody is independent. Everybody has a strong ideology. आमकां दिसता आमची आयडियोलॉजी बरी न्हू. तांची आयडियोलॉजी तांचे भशेन आसूं शकता. काँग्रेस पार्टीचें कॉन्ट्रिब्युशन गोंयाक आज पावोवपाक हें कॉन्ट्रिब्युशन रायट ऑफ ऑफ I am not willing to blame the Congress for all the ills that are there in Goa. At the same time, I am not willing to say that they did nothing for Goa. I am not saying that. They have also done something for Goa. At that particular time in 2017, if you notice their behavior was clear-cut allergy to us. Statements have come out in the press that we will have government with anybody with the exception of me. As a political person who gets elected, first time people endorse it and gets 2 new people elected, why would I not want to teach these people a lesson at that time? आता 50 वर्सां जातकर मे बी जो राग आशिल्लो जो इमिजिएट रिस्पॉन्स मेकॅनिझम जो आशिल्लो तो मातसो कमी जावंक जाय, मॅच्युरिटी आसूंक जाय. I do not know whether it is the olive branch. I am talking the reality. But the Congress also spited us and we decided to teach them a lesson. Because we had no other option. Because it was very clear that they wanted to form a government only without us. They didn't care whether the BJP also formed the government in the bargain. Number one. Number two, there was a lot of time that they took to decide their leader. It never happened. There is no option in the future also without the leader. See, the sentiment of the people is that all those who are opposed to the anti-people government of Pramod Sawant should come together. This is the public sentiment which I can see especially during the CFL election. Because the strange behavior of the government to met out specific stepmotherly treatment to the sons of the soil. Not only Catholic seafarers, but stranded Hindus who are non-resident Goans. गोंयकार हिंदू आज दुबय आणि बहारेन आणि मस्कट आणि खूब कडेन जे काम करतात ह्या हांचेर कसलोच सरकार आपुलकी धरून ना. फ्लायट लँड करपाक परमिशन दिना. एजंट भोंवतात पयशे मागपाक. पयर आमी ते झगडी करून ती होम क्वॉरंटायनाचे इशू हाडिल्लो आसा आनी ताजे कडेन कॅपॅसिटी ना टेस्टिंगाची म्हणून ताणें हात वयर काडिल्लो. पूण जे हाल तांकां फेस करचे पडले ताजेर एक क्लियर दिसता. आनी लोक जे आमचे कडेन उलयतात ते म्हणटात की बाबा तुमी सगळे एक कित्याक जाय. हें एक आसा पूण हें म्हणटना हांव एकूय सांगूंक सोदना की सगळ्या पक्षांक आपलें धोरण आहा, आपली कॅपॅसिटी आहा आनी जर तुमकां नाका जाल्यार आमी कोणाक रावचे ना. आमी जें कितें करपाचें आहा तें करतले. पुणून दुसऱ्याक हात मेळोवपाक आमी फाटल्यान सरतात अशें ना. Nobody is untouchable when it comes to the fight against the anti-people government that is existing. Within Congress, you find favorable condition right now? I do not know the Congress, how the Congress works. Many people say that it is in lockdown. So we cannot work in lockdown. We have to be unlocked to work. Before the next assembly election, Yes. either of the national party, you are proposal for a people alliance. What is your stand? No, my general statement is
that a regionalistic party should not be allergic to the mainstream. See, we are at the cusp of South India and Maharashtra. South India स्वतः कर्नाटक करता आणि आमचे कडच्यान महाराष्ट्र सुरुवात जाता. सो आमी सारखे कॉन्फ्लुएन्सान साउथ इंडियन आमी पळयतात की रिजनल पॉलिटिक्स खूप पावरफुल आहा, एंटी हिंदी पॉलिटिक्स खूप पावरफुल आहा. महाराष्ट्रात आमी पळयतात की बीजेपीकूय होल्ड आहा, काँग्रेसीकूय होल्ड आहा, शुगर लॉबी आहा, कोऑपरेटिव्ह पॉलिटिक्स आहा. सो अशें हातून मेन स्ट्रिमाक कांय आमी टचूच करचे ना. ह्या मताचो हांव म्हाका दिसता रिजनलिस्टीक पार्टीज ऑल्सो कॅनॉट बी एलर्जीक टू मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स. सो मेन स्ट्रीम गरजेचें पडटा, एस्पेशली बिकॉज मॅक्झिमम रेवेन्यू फ्रॉम स्टेट इज टेकन एज मायनिंग रेवेन्यू गोज टू द सेंटर. कितले पयशे आमचे कडच्यान भरतात ते आनी कितले पयशे आमकां परते येतात. GSTचे पयशे कितले स्लो आयले आनी आयले तेन्ना व्हडले कितें सॉर्ट लागिल्ले भशेन जे उलयतात. हे कंप्लीट फायनान्शियल मिसमॅनेजमेंट जाल्लें आहा आनी ताजे खातीर सेंट्रल नॅशनल पार्टीज हॅविंग हाय कमांड इन दिल्ली, फॉर वीच वी आर अगेन्स्ट द हाय कमांड कल्चर, बट येट वी हॅव टू डू बिजनेस विथ समबडी. We cannot say we will be untouchable or impervious to